nisi baš od velikog motora, voliš skutere, ali bi ti ja nekad malo i otići negdje dalje. Mislim da TST Moto danas donosi pravi motor za to, a radi se o Hondi XADV 750. A mislim da svi znate o čemu se radi, a danas ćemo i testirati. 750 kubika, klasično red na 2 cilindra. Možemo ovu mašinu pronaći na Hondi NC 750 koja također postoji sa DCT-om, to je Dual Clutch Transmissionom, automatic sa minja brzine. A meni je ovo prvi motor na kanalu koji to zapravo ima. Motor ima 54 konjske snage, 68 Nm okretnog momenta, šta realno i za skuter nije toliko loše, upside down vilice, ni sinove kočnice, a vidimo da ima rađe ili žbice na felgama, znači da može ići u mali off-road. Širina prednje kola 120, veličina 17 cola, a natrag nećete vjerovati 160 širina i 15 cola felga, znači dosta manja felga nego prednji dio. Automatski DCT mijenjač sa 6 brzina, mijenja ih sam naravno. Što se tiče ovjesa, napred nepodesivi, straga se može podesiti ovjes. Težina 238 kg, naspram 54 konjske snage, to je stvarno dosta kila. Međutim, ovako u nekakvoj skuter klasi, ajde nekako i može proći. Rezervar od 13 litara, što je zaista jako malo. A ono što će vas sve zanimati je visina sjedišta 82 cm, ali samo na papiru. U stvarnosti, pogledajte ovo. Ja sa 1,90 m stoji na prstima jer je nekako širok sic, visok je dosta i cijeli motor je dole širok i onda morate stajati ovako na prstićima, a ja sa 190, razumijete o čemu vam pričam. Postoji tu kut, ali jednostavno ne možeš dodirniti, evo mogu ovako se osloniti, ali onda je malo motor nagnut u desno, to mi se ne sviđa, međutim treba ići vidjeti ovo kako se vozi, a ja bi prestao s pričom i idemo se malo provozati. Položaj sidenja dosta čudan, ali ovo imate malo ovdje da možete gurniti noge prema naprijed. On sam mijenja brzine, ja uopće nemam pojma koji sam brzini, mogu se i ručno mijenjati, to ćemo sve sad probat kako to u praksi izgleda. Dosta se lipo vozi, ali i dalje osjećaj ko skuter, jel? Ovako po magistrali, očekivano dosadan, ali ako gledamo, jer za mene ovo je skuter, ako gledamo u segmentu skutera, definitivno dobar i prije bi za ovo dao pare nego za jednog T-Maxa. Evo je sad sebi ubacio u prvu. Sad moramo ga staviti u pravilu u neutral. Keyless je sistem, to ja nisam neki fan toga, ali jebi ga. To u sport mod. Traction control. Gasimo. Nekako mi za moj ukus možda prerano šalta, volio bi da on to malo kasnije odradi. Zaštita od vjetra u predjelu ramena, katastrofa.
ali je dosta zanimljivo voziti nešto ovako. Ovo me sad zanima u zavoju. Evo, ovo je super. Evo, ovo mi se ne sviđa. Evo ovo. Ovo je najveća po meni mana DCT-a, to je Dual Clutch Transmissiona. Kad ja u zavoju se vozim brzo i on mi ga sam prišalta iz 5. u 6. ili iz 4. u 5. Znači to se ne smije događati. Evo sad smo recimo ovako, dosta je lip za skretanje, sam pada u zavoj, evo. I sad ga on meni ubacio u veću brzinu i sad ga mora ručno ubaciti u nižu da ja izvučem ovu opuku, jer ako mi je motor u niskim okretajima ja nemam kontrole. Prednje svjetlo bi moglo biti malo bolje, vi to ne vidite na kameri, ali vidim ja ovako. Evo ovdje on sa meni ne smije ga prišati. Evo. A jebote, i onda sad izgubiš gas. I šta je problem kad izgubiš gas, možete povući tamo. I onda dok se ti snađeš, dok ti pritisneš minus, ali opet s druge strane budimo realni, ovo nije motor za gasirac. Ovo je za nekoga ko želi nešto malo više od skutera, da nema brzine. Znači ovo čak i razumijem zašto ljudi kupe, ali zašto kupe motor na brzine s automatskim mjenjačom, to nema pojma. Iako ruku na srce, za prosječnog vozača ovaj DCT radi dosta dobro. Položaj sidenja je dobar, ali masu visok. Evo ovdje mi je sad po ravnome dobro. Dosta lijepo on ovo odrađuje. Ja sam zadovoljan, iako po meni ja bi ovdje ovo išao u drugoj brzini, a on je sam zaključio da meni treba treća, a ja ne volim kad motor misli umjesto mene. Jer ja sam taj koji sidi za upravljačem, a neću da mi onda on odlučuje kako ću ga ja voziti. Ovo kad usporavate, tu dosta dobro on odrađuje šaltanje. A ovo ostalo bi moglo biti malo i bolje. Samo šaltanje nije loše, a recimo ako bi ja baš mora birat, ja bi izabrao da ipak rađe da bude onako ko skuter sa variomatom nego ovo. Jer ovo se malo žustrije zavoziš i kao ne triba, on ga tebi ubaci u veću brzinu. Ali da se on vozi muški, stvarno je. Pogledaj to, opala. Čak i prebaci sa jedne strane na drugu bez ikakvih problema. Zanimljiv za skuter, eto. Ima on i snage 54 konja, nije malo.
da ima neki okretni moment koji izuva iz cipela i nema baš, ali sve u svemu za skuter top. Zvuk mi je prelud, moćan je osjećaj kad ga sidite na njemu. Ne mogu se baš opustiti iskreno uz ovaj DCT. Jednostavno nisam na to naučio i onda mi je non stop sam pod nekim grčem da mi sad ne ubaci višu nižu. Da se tiče stabilnosti, ovdje sam, tu nemam šta reći, bija bi govno kad bi rekao nešto. Moram vratiti samo tu pomalo u svom poslu i to je to. A može motor i na makada malo. A super se ponaša kad mu isključiš traction control po makadamu. Ne pokušajte to kod kuće. Evo pogledajte sad kao meni noge stoje, zato što je širok, sjedalo je visoko i malo je nezgodno spustiti dole. I kad se stavi ovako na bočnu nogaru, nezgodno dosta. A mogli su i rikverc ubaciti kad su već stavili brzine. Smo ga ubacili u neutral. Ajme šta je visok motor, ja se još sebi ne mogu načuditi. Ima ova Sport 3, Sport moda, Sport 1, Sport 2, Sport 3, pa ćemo vidjeti šta oni nude. Traction control ćemo isključiti. Dakle, sve u svemu jedino ovaj DCT, on zapravo uči kako vi vozite, tako da možda bi to malo bilo bolje kad bi se motor navikao na moju vožnju. A što se tiče same voznosti, ona je stvarno fantastična. Odmah sam ga se ubao dvije niže, ovdje jedna niža. Volim da mi kompresija zaustavi motor. Zaboravio sam malo voziti skuter, iskreno. Za visokog čovjeka ovo je vrhunski skuter. Zašto kažem skuter? Nema veze što ima lanac i tako dalje. Znači čim on ovdje ima kočnicu, to je to, nema šalterice. Bez obzira bija on DCT ili oni Yamahin YMT. Automatike, to je meni isti đava ko skuter. Sad će se neko reći, a nije to skuter. A onda ću ja vama reći, nije govno, nego se pas. Eto tako. Motor stvarno ima snage, ovo mi je više nekako
čudna je niša, to jest između adventura i skutera. Tako da, naravno, za tu publiku, mislim, skup je, ali rađe bi kupio ovo nego T-Maxa. Šta se tiče off-roada, ovo nije neki motor za full off-road. Polagano makadamu naravno da može i to odrađuje dosta dobro. Sad mi je na primjer ovo odradio odlično. Znači sad mi je baš sad ušalta kad je trebalo, no dok smo išli gore uzbrdo nije baš bija takav. Sad ćemo vidjeti ovdje, znači ne želim da mi ubaci u veću brzinu. To je već bolje. Zanimljiva recimo stvar šta ima na ovome, šta ima ove štapne dodatne za vozača. To vam izgleda ovako, pa se tu možete popeti na noge kad ste u off-roadu ili nešto tako. Ja bi ovo nazvao jednostavno putni skuter. Koliko god to vama glupo zvučalo, ali to je meni nekako najprikladniji naziv. Nogara je također jako nezgodna. Ovaj Sport 3 mod mi je još najdraži. Tu mi nekako najviše odgovara, iako bi trebalo možda još malo igre sa tim. Ali definitivno kao jedan putni skuter top. Čak i ako ćeš ga koristiti svaki dan, možeš, potrošnja je smiješna, ali lipo se vozi. Ovdje sad kad ti trebaš izbodeš najnižu brzinu i gas. Čak i nije problem ovako između auta sa njim. Kao izgleda dosta velik i širok, ali zapravo nije. Naspram T-Maxa ovo je svemirski brod. Evo mi se ne sviđa, sam mi ga ovdje ubacio u veću brzinu, ja sam tija da mi ostane u okretajima jer onda ga mogu kontrolirati. Meni kad nestanu okretaj, ja sam u... Evo smo došli do kraja još jedne recenzije. Skuva sam se, doslovno sam ko lešo janjetina. Šala mala. Uglavnom bilo kako bilo. Motor, to je skuter, zanimljiv. Krenija bi od nekih stvari koje su mi se svidjele. Zaštita od vjetra, osim u predjelu ramena, je dobra. Kad držite noge ovdje, imate malo osjećaj kao da vam nisu noge skroz pokrivene, ali zato ima ovaj crash bar. Što se tiče okretnog momenta, tu sam prezadovoljan s obzirom na ovu mašinu i ovu vrstu. Dosta dobro on to odrađuje, najviše mi se svidio u Sport 3 modu koji je fantastičan. Samo bi se, ja mislim, motor treba malo navikti na moj stil vožnje, jer zna doći nekad u problem. Vidjeli ste, ja odem u zavoj i ja očekujem da imam gasa, on mi ga odjedanput ubaci u veću brzinu i motor izduši i to jednostavno nije dobro i nije preporučljivo. Za mene je jako dobar skuter, ali adventure skuter. Znači za nekoga ko ne želi imati čisti skuter, treba bi nešto malo ozbiljnije, a da ipak nije motor na brzine. Ovo je za moj pojam skuter za odlazak na put i stvarno se dobro ponaša, lipo lovi zavoje,
Stvarno malo ovo prednje veće kolo vas nastoji, kad ono otkinete gas malo vas baca vanka, ali to je normalno kod prednje. To je normalno kod prednje veće felge, kad je veća nego stražnja onda se to jednostavno zna događati, međutim to je normalno, za nekakav ozbiljan off-road baš i nije. Stvari koje mi se nisu svidile, taj DTC, to jest DCT koji ne zna baš šta radi, za nekog prosječnog vozača neće biti nikakav problem, za mene koji se želim gasirat, jednostavno ne šalta ga onda kad bi ja tija da ga prešalta, čak i u ovom Sport 3. modu. To mi je najbolji mod od svih, ali isto mi se par puta dogodilo da sam ostao bez gasa kad mi ga je prebacio u veću brzinu, pa onda ti moraš opet klikniti prstom nižu i nastaviti voziti, tako da to mi nije baš bilo nešto super. Cijena, hvala Bogu, također nije nešto popularna. Što se tiče stabilnosti, motor je također jako stabilan, ima ABS, traction control smo ugasili, kao što to mi i inače radimo. Što se tiče udobnosti, sic je dosta udoban, ovo ovdje je dosta čudno i široko. Ne znate li voziti Afriku Twin ili ne znam T-Maxa. Najveća mana mi je to visoko sjedište, široko, di ja sa 190 moram dole stajati na prstićima na semaforu, baš je nekako čudno širok. Meni to ne odgovara, definitivno bi to ubrojio u stvari koje mi se ne sviđaju. Vjetar u ramena koja primam, također nešto što mi smeta. 13 litara rezervar, pa i nije baš za neki veliki put, to mi se ne sviđa, ali trebali su ovo sve spakirat i moderan je motor, šta drugo reći. I još jedna mana je njegova sama težina, znači 240 kg skoro, to je ipak mislim malo previše, pogotovo u mistu. Naravno kad krenete vi ne osjećate to i lako se probija sa njim kroz gužvu, ali ovako u mistu pa reka bi da zadaje malo problema. Tako da ja nemam šta drugo nego ocijeniti ovaj motor sa jednom solidnom tricom. Nije me nešto baš previše oduševija, zašto znate i sami. Za skuter dosta dobro, da mu fali malo masu stvari, da je malo pretežak je, ali generalno za nekoga ko želi putni skuter, ja bi mu definitivno ovo preporučio, jer u toj nekakvoj klasi stvarno odrađuje dobar posao, kočnice su dobre, vozi se dobro i najbitnije Honda je stvarno napravila kvalitetan finish, šta za moderne motore danas više teško možemo reći. Ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, zahvaljujemo se Moto Ekspertu još jednom, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!